অমহায় আং বিশ্বাসা মাজাগিয়া খ তাকলাইনে প্রথম কলয়রাই বালমা জায়গা আং সফাইজাও গে আং আসুক খাকামানি সাইফানে তেইসা নাইথক তেইসা काहा खेमुक फैला अम हाखायनो थांलायनाय गोबांमा कक सानाय दङ जोंनि इएम रक दङ आं तै एत बेसि कक गोबां साया रायमा बालमानि पान्डा तिनि आं सब फैजाखा बेलायखे खातं मानि बिसिंते खातं खाजानि बिसिंते फैजागो तेबो कुसुम कुसुम सत सत बसर कलय दफा आयुग लगै काहा करंखे दफा न तैसा फुवारै सामं काहा तामंगै थांलां थोंहि बाबा गरिया मताय कतनि थानि खुलुं सावै आं किसिसा कक सामाना अरन पाइरखा जत्न हमबाय जय बाबा गरिया बेलायखेर हामबाय चिनि हनरेबल होदा अक्रा जमाती होदानि बो बेलायखेन नांगुक मनि तै नांमाने कक सायखनारि मा बागै थादि तेवैसा जावा पालका खरब लायानो चिनि बुबाग्रा सकबायनानि ताई किसिसा सि जरा तंसिवो आं कयनाय चिनि भलान्टियार्स रावनो गेट नि चिमि खलै नायथाथाव खलै खुमफुनुं माने बिसिंति खलै चिनि अ पान्दाव बनो लामसंनानि बागै आं कयनाय चिनि कलय युथ सोसाइटी नि जनरल सेक्रेटारि डॉक्टर विश्वजित कलयनो जतनो लाइन खलै बासारि ओइ अरेंज खलै बुबाग्रानो लामसंनानि बागै फायदि हायक्लाय जों ताय खरकसा नारवाय चिनर फाइसक बायजा अ एरियानि लोकलनि खरकसा सोशियल वर्कर चिनि अर फाइसक बायजा बरम गोनां सुरज दा बर्मा जों जतनो पाल खै चिनि अ पान्दाव फाइमान बागै बिन बागै पाल खान जाबा खरबायनाय प्लिज आं कयनाय चिनि सिक्लि रावनो बनो किसिसा अ जागावनो रिसा फ्रु रिसा बाय बेस रुइ बनो किसा लामसगैना नानि बागै आं किसिसा प्लिज खरगनै सिक्लि फायदि हायक्लाय चिनि सोशियल वर्कर खरगसा बनो जों अरनो रिसा फुनुं माने बिसिं थेक्लाय बनो लामसगैना लायनाय किसिसा जबा खरबायनाय प्लिज जतनो गा फायदि जों ताबो बुबाग्रा फायासानि सकपायासानि ते खरकसा सिनि हदा अक्रा सिनि मनसम दफानि हनरेबल राय बनो जों चिनि दाइसो काव नारंनानि बागै बनो कयमं जाफारनाय बरम गोनां मदन हरि मलसम हनरेबल राय मलसम दफा प्लिज आज 2023 27 नवेम्बर राय बालमानी उत्सव कलई दफा 155तम অনুষ্ঠানের সভাপতি কলই দফা রায় মঙ্গলপত কলই মহোদয় রায় বালমানি উৎসব অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি TTADC পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় ও TTADC ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার EM কমল কলই মহোদয় অনারেবল জমাতিয়া হদা অকরা বিপ্র কুমার জমাতিয়া মহোদয় এবং কলই রায়পুরা বৈষ্ণব পদ
কলই মহোদয়, আজকের অনুষ্ঠানের বিধায়ক টাকারজলা বিধানসভা কেন্দ্রের আজ অংশগ্রহণ করেছেন গোলাঘাটি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মহোদয় এবং উচ্চই দফা রায়, রূপিনী দফা রায় এবং কলই দফা সর্বোচ্চ পরিষদের পদবীন্দ্র মহোদয়, কাঞ্চিকাউ, কালিম, কাপুর, ইয়াকসুম, খৌকুসুম, 12 জন সদস্য পদবীবৃন্দ এবং আজকের অনুষ্ঠানের অভিভাবক এবং মা বোন, ছাত্রছাত্রী এবং আজকের এই অনুষ্ঠানের রাইজক এবং আজকের এই অনুষ্ঠানের মিডিয়া বন্ধুগণ এবং প্রশাসনের কর্তৃপক্ষবৃন্দ সবাইকে স্বাগতম জানাই এবং আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আজকের রাইবালমালে উৎসব উপলক্ষের কিছুটা ব্যাখ্যা। আজকে 155তম ঐতিহাসিক রাইবালমালী উৎসব। পূর্বেকার যে ত্রিপুরার স্বাধীন ত্রিপুরা ছিল সার্বভৌমত্ব, এই সার্বভৌমত্বের আমল থেকে কলই দফা রায়, রীতি নীতি বিধির এখনো চলেছে, আগামী দিনে চলবে। কলই কমিউনিটি হালাম, রূপিনী কমিউনিটি হালাম, 2 দফা ওরা বলেন ককব্রক, বাকি 10টা দফা হালাম ভাষা বলেন। এই 12টা দফা ছিল হালাম কমিউনিটি। প্রত্যেকটার কমিটির মধ্যে 12 জন করে সর্বোচ্চ পরিষদ এফেক্স বদি বলে। এফেক্স বদি সমস্ত সমাজটাকে কন্ট্রোল করে সমাজ সেবা বিভিন্ন কার্যক্রম চলে আসছে এখনো পর্যন্ত। আজকের এই উৎসবটা আগামী দিনে চলবে। আমি মৌসুম দফা তরফ থেকে আজকে সহ 4টি বছর অংশগ্রহণ করতে পারছি। আগামী দিনে চলবে। আমি পরবর্তী জেনারেশনে আগামী বছর নাও থাকতে পারি, অংশগ্রহণ করতে পারবো না মনে হয়। আজকে আপনাদের সাথে এই অংশগ্রহণ শেষ মনে করছিলাম। যাই হোক, আগামী দিনও এই উৎসবটা আরও সুন্দর চলবে। বিভিন্ন আমাদের 21টি জনজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে কলই সমাজ সংগঠনের যে রীতিনীতি এখনো সুন্দরভাবে পরিস্থিতি চলছে। আজকের এই উৎসবের যারা এখন অংশগ্রহণ করেছেন সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাই। আজকের উৎসবে যারা অংশগ্রহণ করেছেন আমার মৌসুম তোবাতরফ থেকে আমাদের সমাজের মৌসুম আগামী 2024 জানুয়ারি 28 মধ্যে আমাদের মেলা হয়। প্রতি বছরই 28 জানুয়ারি থেকে 2 দিন ব্যাপী আমাদের মেলা থাকে।
এই যে কিছুক্ষণ আগে জমাতিয়া দফা তাইয়া হঠাৎ অকরা বলেছিলেন গত বছর উনাকে আমরা চিফ গেস্ট করেছিলাম, খুব আনন্দ উপভোগ আমরা করেছি উনাকে নিয়ে। মন্দিরটাও আমাদের 2021-এর মধ্যে উদ্বোধন হয়েছিলেন। প্রতি বছর এখানে আমাদের মেলা জমক হয়। আপনাদের যারা আজকে অংশগ্রহণ করেছেন সবাইকে আমন্ত্রণ করে ওই অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ রেখে আজকে আমাদের যে উৎসব আনন্দের উপভোক্তার মধ্যে আমি এখানে দুই একটা কথা বলে আমার কথা এখান থেকেই শেষ করলাম। সবাইকে প্রণাম। बेलायखोनो हामबाय श्री मल समदफानि हनारेबल राय फायदेहायग्लाय जों ताय खरकसा चिनि रुपिनि दफानि हनारेबल राय बनबहायनो जों चिनि अ पान्दाव फाय मानजा फायमा बागै ताय अ पान्दाना तै फायजा थायनि गावसानान बागै आं कयनाय फायदेहायग्लाय जतन पाल खाजा फाखरबलायनाय angkai lai ketarnya semandrop kunurang semangla subana angkai dengan dirgodin pora sameta tai kadu हामबाय जतनर पाल खाजा फाखरबलायनाय बागै आं कयनाय आबाने उलो ताय खरकसा नारवाय बंखा उचुई दफानि हनारेबल शेरपा श्री लरेंस उसुनु बहायनो आं कयनाय चिनि अ पान्दाव हिसा शॉर्ट स्पीच नि बिसिंथि खलायै गावथायना रोंना बागै आं कयनाय তিনি ওয়াইর জাহা ওয়াই ক্রঞ্চি বসিবা কলই রায় বামনি পান্ডা 2023 তিনি তালাংলা সা বসাও তিনি আং উসৈ সমাজনি অংগে তিনির মাজ ফাইম আনিসলাই হগ্রা आं ब्राउनो जाखौ रंजा खुनु मुजाफ्रावै आनि स्लाइड्सराय आं ब्राउनो ब आनि हाजो मुं जाफावै तिनि र माजा फैनाय तिनि ब पान्दानि हग्रा कलैनि राय मानगोनां ब्रंगोनां मंगल पदक कलै এবং তিনি প্রোগ্রামত তানি মাজা ফেনাই তিনি ডিসিনি তিনি সিইএম পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া এবং ইএম ট্যুরিজম এবং ট্রাভেল ওয়েলফেয়ার হেলথ ব্রংগনাং কমল কলই এবং তাইনি মাজা ফেনাই তিনি যা তাকার জলানি বিশ্বজিৎ কলয় ব্রংগনা এমএলএ গোলাঘাটিনি মানব দেববর্মা ব্রংগনা এবং তিনি আনি আচৌসং পা জমাতিয়া হদানি ব্রংগনা হদা অকরা এবং মলসম দোপানি হদা অকরা রূপিনী হদানি হদা অকরা এবং বিশেষত আং আনি স্যার বসিক বাউমা মালাইয়া আনি স্যার সুরেশ কলই আং বনা আনি খুনুমুং জাফাওই যেহেতু শ্রাই ফাঁসনি উপরন্ত তাইনি কর্মজীবন পুলিশ হিসাবে চাকরি খাইয়ে বিনি তত্ত্বাবধান आं तंफायो आं आबनि खाय आं बनो विशेषभावे आं आंनि खुनुमुं जाफाओ
তিনি খাচ্চামণি কাউ তিনি মানগোনাं मंगलपद कलय कलयनि ब्रह्मगोनां राय তিনি उसै समाजनो मयत खाये जुनो जे ब्रं रये फायदि bo chuno nuhomo ani समाजनि अंगे कलय रायनो এবং সমগ্র কলয় সমাজনো আনি সমাজনি অং খুনমুং জাফাওয় এবং খাকচামা জাফাওয় তিনি কাউলে বংশা যে চিনি উচ্চ সমাজনি কাউ সাসা সানাই চিনি উচ্চ সমাজ কোনো সময় চুমুহাফো সিয়া সমাজ কে খাইনাই বা চিনি আতাই বাং চুকে উসৈরাকে আতাই বাং হিও আতাই বাং অর্থ মিটিং বা সভা আবো আতাই বাংনো খাখনা থানাই চিনি থই থানাই তা স্বর্গ দङ বেনুবন বুদ্ধ বিহার আগরতলা আরো কোনো সময় অধ্যক্ষ অক্ষয়ানন্দ ভিক্ষু বিনি ওয়াসমাবাই চীনে উচ্চ সমাজ 1979 সন যখন নাকি জাপাননি ফেরাও ফাইফুও আইফুও বচুন হগ্রা হগ্রা রন নুঙে 1979 সন বর্তমান কে উচ্চই পারা আরো আতাই বাং হিয়ে ব গঠন খাইখনা থাঙই ব তা থই থাঙা নিশ্চয় চুঙাসই ব স্বর্গ দङই যেহেতু বে একজন অক্ষয়ানন্দ বুদ্ধ ভিক্ষু মহাথেরু ব অংথাম্বা আবনি খাইয়ে তিনি চুং বিনি ওয়াসক মন্দি দই চিনি সমাজ ন চুংকিকে বেবাই বাহা बेबाय खास लाजाफो बेमिनि उक्लावबो तंगे चुंखे खामायनो बेनि बारकुंबाय बाहां याफो बेनि बारकुंबाय गेगे चुं बाहा तंलाय मेनो आबनो वासो ये चिनि उसुरा चुं 2023 তিনি বজরা চুं সুফাইয়া কোনো এক সময় চিনি উসয় ইংরেজি মানাই ক্রয় বাংলা ঠিক মতন সামাইয়া হিন্দি তো মাজা ন মাজা আব সময় স্রিপ দুইজন ঠান্ডা চন্দ্র উচয় ববত থই থাঙা রসময় উচয় ববত থই থাঙা তারাও যদি তিনি ইংরাজি সানাই পাইছি ইনকে হিন্দি সানাই বড় পাইছি ইনকে বাংলা সানাই বড় পাইছি ইনকে ব্রাং নসে নুং মালাওয় तमानी इनके ताइने ब्रो अशिक्षित भाषानी कोनो ज्ञान क्रोय ब्राह्मण से चुंगनुंग मालावे बर्तमान चीने उसुरापो त्रिपुरा वाले चुं खूब कम जाति तोराव पारा खोहानी ब्रो सुसे चीने उसुय संख्या काजा আরিফ তাও বর্তমান যত সমাজনি শ্রাববাই চি উসই সমাজ বেবে বাহা জাপ্রি সেলাই মায় বেবে হিলাই মায় বেবে কাউ সালাই মায় কোনো সুবিধা করে আব সমাজনি যে লিডারশিপ যে তুই ফেনা ক্রুং তুই ফেঁজে তিনি ব সমাজ ন খাখনা থনিয়া অক্ষয়ানন্দ ভিক্ষুনি অবদান বা বিনি ওয়াসনাম বা বিনি শ্রাববাই তা চুং কাহানো চলে তোমার আর ছোট একটা কাউসা নাই তিনি ব সমাজ খাখনা থম বা তিনি চিনি থা তংলাই ম একদিন মহারানী ময়ালনি বা যাও চিনি উসৈরানি সাধারণ একটা ঘটনা আবার ঘটনা নতয়ে
জমাতিয়া সমাজ বাঁচি উসই সমাজ চুঁ আব চুদ্রিনি মাধ্যমে বিচার খাইয়ে সালাইয়ে চুঁ আবো মাফো সমস্যা সমাধান খাইয়ে বন চিনি ওয়াসমু চুঁ থাহা তো সিংকে চুঁ যে কোনো সামুখো খাইলাম কোনো এক সময়লে তিনি एक्सीडेंट हुआ चुस्काव चेन्नई एक्सीडेंट हुआ पो तिनी जमातिया देवा देवबर्मा देवा कलई देवा उसई देवा चुआते कैसे चेन्नई जखन नाकि चेरु 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 उनके जमातिया से इनके जमातिया से कलई से इनके कलई से चिनी खावा देखे कावल किंतु ता वर्तमान चिनी जे लीडरशिप रो जे वासमु था तुलाइमा अब था तंलाये तिनी चुं कलई पौंथो जमातिया पौंथे उसई पौंथे देवबर्मा दारलं सब किछु पौंथे चुं जतन था तंलाई सिंके चुं जे कोनो सामु चुं खाई मायनाय एवं चुं चारि मायनाय आपनि कहिए तिनिरो आं सभाव फाइये बा तिनिबो प्रग्रामाव फाइये आं खाकचाङा बा आंनि समाजबो खाकचाङा आं बका खुवा खुनै साजेनो आं उचि कलई राय एवं आनी कलई समाज न आनी समाज नि अंगे आं उचि खुनुमुं जाफादे आं रोनो आनी काव पारि हां जतन खुनु हां Baiklah hambai, cini ucui tofoni borom ganang no bohai no belai hambai nang mane kau sai thang bagai, fadi heklai cini bubagra cini gate gandaran no sok painai kha, awani bisik tifono angkoi nai cini local MLA sarno bohai no bisisa cini tinini o pandani gono tuyui kau thet tuyui kisisa jotoni buskanga saiknaran bagai fadi chungsini honorable MLA sarno koinai bini kau thinarana bagai thari ka pal kata bakhra bane waisa jotono sanja kaham ayanggo buwagrobo sokpaiti thana gana sokpai khepo mo angkok saborga disturb singnai kya sali ahin dongmani তিনি 155তম কলই রাইবালমা পান্দা তাকলাই পাইথাক ও জম্পুইজলা চিনি বরং গানাং কলই রাই মঙ্গলপদ কলইনি পাইথাক রাইবালমুং পান্দা 13 sini tini o pandani asok fang taike buya sini koloi rai nino rai borong manang mongol podo koloi bono paiple hamba ya faro tai pandano cheng sai dinai hai ke sati kathar musangoi dinai Chini Honorable CEM TTA di sini borong genang Purno Condro Jomatia bono paikle hamba yafro tero paimanja pekya Chini Gana nino Jombojala subdivision ni Gulagati Kendro ni Bidhayak hayake Honorable MLA borong menang Manov Deborma bono paikle hamba yafaro tai boro paisok paikha chini o Jombojala subdivision no Amtoli Gulagati ni MDC borong menang Umashankar Deborma bono paikle hamba yafaro 13
joto hodani taibo hambai marigo chini TTID sini guest of honor chini borong gonang Honorable EM Komal Koloi mono belai paiple hambai yafaro tai pandano bobo belai naithok ke chono subai phemani bagi mono paiple hambai yafaro tai joto phaimanjak phainai sini hoda okrarok ang khorsa khorsa sadia joto hodani okrarok mono paiple hambai yafaro tai chini raibura tai raiburchuk tai tabuni chini raijuk tai dayaso tongnai joto dignitaries tai especially hambai maribo tini no pandano naithok kati sana thangtani chini kolo youth society tai pandano chubanai Koloi Employee Society Brono belai hambai mariwo tini 155 Koloi rai balmani panda tai belai khatung khajani bisingtei belai khatung khajani bisingtei जों तिनियाव जागाबो जों राय बालनानि दिगे थांलाय दङ साना थांगांके वानसुगि नायखे बेलाय बिनि लाइबुमा कलक चिनि इतिहास चिनि लाइबुमा म बेलाय जनो मुइतो खैरु more tradition chini bubagra rogni amalni chimino chini laibuma chini itihas no जों tini jodi 2023 phayoi 155 tamo mane 155 bosoni sakang jodi chungwan sugi kithili nahong kangte chini wansokma chini nasikma chini bakhawa belai kok sajane kok matong chini bubagra phaisok paijak belai kapal kaham hinmano taklai chini bubagra chini beskango chini rai balma pandawo bosung be baksa mandang ni kok rimani kok na botini nargino chini lai buma chini siri siti no chono tai kathang rak khai chono botini chubana ni bagi dino chono muito khaine ni bagi boro phai sokai bagi jeng bubagra na kisa slogan darmaiman bubagra ke kisah bathak dongran do onuan kok sama khanagla
Pandawa 155 rai balbani Pandawa chini Kasini one and only Highness Bubagra Protut Kishore Manikya Bahadur chini Pandawa Paisok Pajak Padi Haiglai Suntabo Koinai chini Bubagra na lamsamani bagai chini Honorable Raino Angkoinai Sri Mongol Bodo Koino chini Bubagrana chini Damsa Sakawo Langoi bini asal thaya sunan bagai Padi Haiglai pal kata bakhoro bainai Bubagrake 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 Pagaiglai chung chini sikla sikli rona koinai bono bini asal thaya asal mani yagulno bono bini Risariui borong Jafarani bagai tai bini khorogo pakori sormani bisik teklai chini 155 rai balma Pandawa bono langsung nalai nai Friday haiklai hai pal kata bakhoro nai please chini Highness chini Hastini Highness Bubagra chini Pandawa Paisok Paima bagai bono pai play hambai chung belai kaino chini Sri Sitini tini historical salo Bubagrake 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 chini Pandawa kai Pandani Chatino tai busung sasan play Pandana musang rima bagai belai kai hambai Mazafar chini Bubagrano tai tini Pandano kusu play rangsabi maribai Sri Kalanani bagai tini otak Paisok Pajak chini Bubagra Friday Haiglai Angkoinai chini Honorable MLA now hai Kaufenar bagai please tai bisnes sagla tan bagi male pula kara phajan gai buba kara ko khana bagi se hui tolai kana heda bisnes sagla bisnes distar khaigala o khe obono chini itihas jono obono muito khairo chini o koloi tokha mobu unista jatini bisimono kaisa chini buba kara rokbai songoi rijak mani Norok jotone siwo miya busungoti discussion angka je Bubagra rok age hosmon bujong khaimani yagulo o rai rok jo to khodarno chini Bubagra rini tu bui Durga Puja paidrobo hosmo bujong mo khai pai nok kipidei thangpuro karena age to gadi gura rakuri Himi matanggo para haksal agor toni finally thana inganggai belai haksal rajbari othangi maisei finally inganggai egai parago phaite lamo pathakte res khaite no nogo sok painani belai lei thango o no parawo ha painani sikang je jagao jung bathagoi parani borogo tino songja rai songno palki bai balai na thumani nogono tai kisak tongmani ya gulono bahai ke balai na hin chunuk nai jeng ofrono chini o je rai balmani panda biasa ka chini ko samota pandang li mota ter ngai thangka mota ko ka universal ngai thangka je kole rai balmani o panda bisti brum baljago nei tabo ki saratil ban boro jotono prize saimani thangka je kole lamu kaisa tongo ya khoda okrano most honor rimni kaisa respect rimani kaisa sini society was kaisa mane jaknai tongo obo kintu tini srai jetugo o sini tradition ibisinte
जों जतन साइमानो चिनि गामि आमसाया चौधरी दंग खान्दल दंग ब्रानि बिसिन बिसिनि कास्टमारि लोन चिनि कास्टमर जों रमिनार बगैनो अराय बालमानि पान्डा मबो चिनि गाइसा सिरि सिटिनि गाइसा पान्डा हायाका जों तेनि सा हयतोबा आगेनि दिनाव ताबो किसा कर्डा नङि थांका जों दगना लाइट अफ सिंगा नायथा तकासिनि डेकोरेशन खाइजा फेबा आगेनि दिनाव अम हागे डेकोरेट खाइजा ग्यां मनो फेबा दिनै सुदु आं सुदु कलने चिनि सानामो जोंया चिनि समाज जों आप्लिमेन्ट खाइना निगांकै चिनि कास्टमारि हो बेले दरकार दं कारण चिनि कास्टमारि चिनि इतिहास चिनि लाइफ मुमानो जनो कुजो कारण बग इंस्पिरेशन खाइति सब जे इंस्पिरेशन आनी दफा आनी होदा नो जों ति साइ गां थाना थांतनि रेस्पेक्ट डिसिप्लिन मो काइसा जों किदो चिनि अ होदान के जों मानो आमनि बगै जत खागन दाखोते बुखुसं ini orang sudu koloi siminya, joto cini dukro, orang cini orang balmani pandana fai, naik fai ni bagi fai sopai jar. Cini society wa samasno, cini kudu jaga tuangi thana nangku, karon ang sana musuhan bose, mia bo cini koloi rai kaisa orang, ekdom kaisa excellent, abalai saja kabo mia kaisa sikit lang. Sini koloi समाज संतो जोतो समाज संतो सायानी जागाव गके जोतो थांचा खयै जों बसंगा मागकनाय बिया साकाबो ए जे तिरबारा जो काशी इशू मै दङ जे इशू ख्रिस्टाननो एसटिनि रिजर्वेशननि बातिल खाइमारि नाय नै मिया चिनि राय स्राय थाय साकारो हायसि जों हम दिन कुलने सागा गया चिनि koloi ते जात जो चिनि समाज जों धर्म खायो हायबानो जों समाजनि काहामनि बागै खायो अमनो जों सपोर्ट खाया नै चिनि रायमिया किन्तु सराय सराय अरा पासोय थायथांगा आमनि बागै फाजि आं चिनि रायनो बेलाय लाइक जों अनर खायै आं बि बाय आपा किसा खरबै नांगौ जों महाय साहस देदो फायमानि बागै आमनि बागै माले जों समाज खायो जों कास्टमारनि जों रमायनारो याव जों तांगा रमायनारो जों रमायनारो माने कालनाव बनो आनि दफानि बर आनि कास्टमारनि लनो जों खेतु खायै जों चिनि सोसाइटी व चिनि समाज काहाम जागाव मन जों फनांगै जों बसंगा ताइबो चिनि दफानो काइसे यूनिटी दफाव कोनो सामुं हानिया खायमानो जों आति नानन बगै चिनि बोबाग्रा र आगे चिनि महाराजा र सनो चिकन के काइसा ग्रुप बागै माने सबो इन द मीन्स ऑफ या koloi जाति का आलादा दफानि अबिया जमातिया होदा का अलगा अबिया जों देबर मांगा अलगा अबिया मलसम काइबिं अलगा माने अबिया जों मंखा काइसे एडमिनिस्ट्रेशन आगे एडमिनिस्ट्रेशन गरो जेहेतु चिनि बुबाग्रा र चिनि महाराजा र काइसा शासन खायनानि बगै अमहाय चिकन ग्रुप खाय koloi जमातिया रियां मलसम काइ खागरि माने अब जों चिनि 19 दफानि बिथिङाव बाहायनो काइसा जादिसि बे बाक्सा तामल वानसुकलाय बाक्सा के चिंखाय तामो अ कास्टमारनो जों रमा थांगनि जों वानसुकलायो आं जमातिया होदा गां आलकासि आं रियां ब्रुम गा आलकासि आं koloi गा आलकानि जों वानसुकलायो सियाबा इज टोटल रंग जों koloi जमातिया मलसम काइबें जतनो जों किन्तु जतन कासे साना थांगांगे जों तिप्रासा जों राजारावनि बंश अ राजाराव जन जागे सागै माने अबसि नरक साइमानो रायबो हाने राजानि चंजा होदा अग्राबो राजानि चंजा जिनि मौसमनि रायबो राय राजा बाय चंजा खायसि आमनि बगै जों जिनि दफा जों अबनो चिन्ता दाना मा खायनाय जों केव आलगाया जों थांजाते जों जतनो एक जागानि देखायो अब दिनै जों चिउ बखावा वांसम थानानै नांगौ आमनि बगै आं दाय बिसि कक थानानै आनि कक गरिखा महाराजा उठाइजा दाय तुहन काइसा कसार मुं आं कला कार्यक्रम हासिना नरकना जिनि koloi youth rok jara koloi youth sigla rok tongnai rok jara employee khai tongnai rok borok financially tai borok ni wangsuk mung tai kisa kata wangsuk mung chung wangsugui jini je o koloi no khana norok जों जतन मेदुई काहाम काइके एजुकेशन जों क्लाङै माने एजुकेशन दिके चिनि बरना जों मानायना आ लामा हामिया जरा ड्राग्स नंगै दंनाय बिनि हायदिनो
Sini hadiran jara program of Hainebo, Angara of Hataro Hainaniko, Kanai Tonang, Monos Musungo. Sung Baksa Tini Haidino, Horbong program online, into all program of PCU staff ID. Sung Tini program Maya Pakanke, program Kaham Kachin Nai, Sung Hainai Novo keeping Hananai. Tamil Male, Kabama program Sunugo, program of Payo, Noga, Homa of a program of Tangani Sai Payo. Piaba program ke bersih dari samia lama utangi samia kayu drugs nawo series nawo kahamia tegane mana nawo ini serero bang majaga nok tunggu omno kini sing ekatha kayu sing thansa kayu omoni beautition fight ma khainai hai ke sing thoma sing jesetpan jati hendui dongthu sing jesetpan jati no kungsugui dongthu piaba kini o kungsumani Sini future generation kering kan kai, oh kung cuma macam kuno minum kamala. Ini ani cara bawa samaja kaya, neng moneta kaya ani cara kaya ngelak neng, neng bawa society orang temu, neng bawa samaja temu, ini sama neng takkan mana lah. Amun ni bagai, angjo tangan kaya ani jo to kadan takuk tay bukuk song, tajo to samas yang akra cakra rok nomor kaya, angje simani kan kai taklai orang paithak, next year orang gangkai. Tujuh hari ke om jiwa tangai, jeng Arabo heno, kaham kai jeng taibo, tini sepen taibo kaham wansuk mong nawoi, jeng ocin kalau dari balmani pandano, jauh tono coordination kai, taibo universal kai jeng uus kai kelangan nangai, obo somat nibas kango jauh to nibas kango, kaisa disiplin kai jeng kelangan kana nangai, obo nani kok kesar mong, taibo musik sawino, ini hari jone kok sama orang parika, jauh to kaham bay, thank you. Hello. Belai kena nak mani kau saka cini local cini mongges kolai orang gerang dan jasa kapan tak berarti isisa pai mana malai pai gerade Hello. berarti aja Hello. cium tamu cini tek koraksa cini narwai cini TDC hapakne cini executive member borong gerang komol kolai angkoi nai Tadi, termasuk ciri Honorable EM Sarna Angkoinai, Honorable EM Sri Kamal Koloi Sarna Koinai, this is a short speech ni bising tinggal pada ciri pandani kau kenarkan bagi Angkoinai. Tadi agak kata pak kata Pak please. Pulau Bubagrano Kulungka, tay 155 Rai Balma Pandani Koloi Nirai Mongol Podo Koloi Bonani Kulumung Hai Manjak Pega Jamatia Hodani Hodaokra Barongana Prokumar Jamatia Hai Manjak Pega Chiti Chief Executive Member Barongana Purno Chandra Jamatia Hai Manjaka Senior Ucuy Dopani Hoda Okra Lawrence Ucuy Rupini Dopani Hoda Okra Borom Ganang Krishna Gopal Rupini Tai
मल समद फानी हदा अकरा भाई मंजा फैगेटिन और लुगेल एमएलए बरमगना विश्वजीत कलई बरमगना एमएलए मानव देव बर्मा ते बरमगना एमडीसी उमा शंकर देव बर्मा ते और तंगचिनी राय कचाम राय बुरुचु ते हदानि गोबां सामुं थांनाय दं बुबाग्रा ये 155 राय बालमा पांदा है कलई समाज का। ये महाराजा वीरचंद्र किशोर मानिक को ने हम कलइयों को जो राय का उपाधि दिया था तब से ये कभी भी रुका नहीं। ये राय बालमानी पांदा के साथ हमारा हसम भोजन का एक ताल्लुकात है, इसलिए ये राय बालमानी पांदा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जबकि महाराजाओं ने हर हौदा औकराओं को बुलाते हैं राजबाड़ी में, आप आइए, आपका दुख दर्द हमको बताइए, कैसे अपना जाति को, अपना सोसाइटी को, अपने कल्चर को कैसे देख रेख करना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव चलाना है, महाराजा को तब बताते हैं। कोई झूम का फसल ले जाते हैं, कोई हिरन का बच्चा ले जाते हैं, कोई बाढ़ का बच्चा ले जाते हैं, ऐसे महाराजाओं को राजबाड़ी में जाके देते थे। तब दुर्गा पूजा का तीसरा दिन यानी दशमी पूजा के दिन हर साल महाराजाओं ने हौसम भोजन का आयोजन करता है। हौसम भोजन के दिन में राजभूष में हर हौदा औकराओं को महाराजाओं ने अपने फ्लैग, राजबाड़ी का जो फ्लैग होते हैं, आप देखते हैं यहाँ जितने भी फ्लैग है, ये अभी भी रॉयल फ्लैग उड़ रहा है, रॉयल फ्लैग यहाँ होस्टिंग हुआ है बुबाग्रा। आपका दिया हुआ यहाँ तलवार है और भी निशाने हैं, आपका दिया हुआ राय है बुबाग्रा आपके पास, जो राय के पास है। ये असल में इस दिन होता है जिस दिन हौसम भोजन होता है। राय हौसम भोजन में पार्टिसिपेट करने के लिए जब जाते हैं बुबाग्रा, जाके जब वापस आते हैं हौजागिरी यानी लक्ष्मी पूजा में, लक्ष्मी पूजा के पूर्णिमा में ही ये बनाया जाता था, ये राय बालमानी पांदा बनाया जाता था। लेकिन दिन जब आते गए कि काम में हमारे प्रसाद बिजी रहते हैं, कॉलेज बिजी रहते हैं, तो थोड़ा इसको डिफर किया गया है, नहीं तो ये 1 महीने पहले ये राय बालमानी पांदा, ये राय बालमान का हौसम में जाके, तब तो गाड़ी नहीं थे, घोड़ा नहीं थे, यहाँ से जम्बू जला से, तुइदू से, ओम्पी से जो राय होते थे, कास्का होते थे, हमारे जो 7 जो क्लान का जो रिप्रेजेंटेटिव होते वो जाते थे, वो पैदल में जब वापस गांव में लौटते हैं तो इनको 1 हफ्ता 15 दिन वहाँ गांव में रुक के, वहाँ गांव में 2 दिन रुके, ऐसे जाते जाते जब ये राय का घर, राय के अपने कामी में, अपने विलेज में जब पहुंचते हैं तभी राय आया है, महाराष्ट्र के जन आया है, महाराष्ट्र के आया है, मैसेंजर आया है, नया फरमान लेके आया है, नया महाराज हमको नया क्या क्या भेजे हैं दिन को, इस जो राय को वहां से हमारा कामी में घुसने से पहले दूसरे कामी के बीच में जाके हमारे दूसरे कॉलोनियों ने जाके उनको उठा के ले आते हैं। इसको ही राय बालमानी पांदा हम 155 सालों से हम ये कर रहे हैं बुबाग्रा। इस बार यहाँ लास्ट है, अगली बार मेरे कामी में होगा, मेरे बेलिस में होगा, मेरे दादा आपके पीछे बैठा है वो अपना नेक्स्ट राय होगा।
हमारा जिम्मेवारी है नेक्स्ट साल के बाद। तो ये कॉलोई का जो हिस्ट्री है बुबागरा हमारे गानों में अभी भी बज रहा, अभी भी हमारे फोक ट्यून में बजता है मायम तुइशा, अभी भी बजता है कि ये बर्मा में जो होता है, अभी भी थाईलैंड में जो जमीन होते हैं वहाँ का जो स्पॉट का नाम, जब जमीनों का नाम हमारी कॉलोनी में अभी भी जो फोक ट्यून में आते हैं, अभी भी मायम तीसा करके और भी कुछ ऐसे निकल के आते हैं। तो महाराजा इस बार हमारे राय ने ऐसे किया है, कॉलोनी में भी क्रिश्चियन है तो हमने कल क्रिश्चियनों को भी बुलाया है और उन्होंने भी जो कॉलोनी में जो क्रिश्चियन है पास्टर मोहन देव वर्मा जो आए थे उन्होंने भी कल हमारी कॉलोनी समाज के लिए प्रेयर किया है, सबके लिए प्रेयर किया है और यहाँ मंच में आके भी हमारे लिए मैसेज भी दे के गया है। आज भी आने का बात था, शायद आज आया नहीं, मैंने देखा नहीं। तो ये एक भाईचारा का माहौल है। हम पहले तो बुबागरा ये कॉलोनी कस्टमरी लॉ एडीसी में जब जाते हैं तो एडीसी से वापस भेजा जाते थे ये कॉलोनी कस्टमरी लॉ। क्यों? कॉलोनी में एक क्लॉज है, अगर कोई ट्राइबल लड़की या मेरे बेटी अगर नॉन ट्राइबल से अगर शादी किया हो तो इनका जमीन किसके पास जाएगा, इनका हकदार कौन होगा? क्योंकि ये जमीन तो नॉन ट्राइबल के पास चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ये जमीन किसके पास जाएगा? सिर्फ एक क्लॉज के लिए हमारी कस्टमरी लॉ एडीसी में वापस आता था। लेकिन इस बार हमने एडीसी में कोई किसी को भेदभाव ना करके हर ट्राइबल, हर जनजाति जिसने भी अप्लाई किया हमने इसको अप्रूव कर दिया, हमने पास भी कर दिया। तो इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं कॉलोनी समाज को जो कॉलोनी कस्टमरी लॉ को इतने बेहतरीन तरह से उन्होंने प्रदान किया। और ये कॉलोनी कस्टम सिस्टम है बुबागरा, आपको मैं जानकारी दूं, 1975 में त्रिपुरा में पहले यूथ बना था त्रिपुरा सौ में, वो कॉलोनी यूथ सोसाइटी है। जब तक कि हमारे एक्स सीएम देवव्रत कॉलोनी ने बनाया था पहले 1975 में, उन्होंने इस राय बालमानी पांडा को और कैसे बढ़ावा किया जाए, इसको कैसे और प्रचार में लेके वो किया जाए, इससे बहुत कोशिश किए थे। तो वैसे भी जितने भी कस्टम है, जितने भी हमारे रीति नीति है, कस्टमरी लॉ हो या ना हो, कॉलोनी में, जमातिया में, रियांग में, उचुई में हम लोग हमेशा से हमारे कल्चर, हमारे कृष्टि अभी भी बुबागरा का दिया हुआ जो वचन अभी भी 155 सालों से ऐसे ही जी के आएगा, ऐसे ही चलते आएगा। अगली बार भी इससे और बड़ा होगा, इससे और सुंदर होगा और एक और लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। पहले तो हर दफा को न्योता नहीं दिया जाता था, अब हम सभी को आमंत्रण कर रहा हूँ, जितने भी हैं हमारे की प्रसा हर होदा आए। आज भी उचुई आया, रूपिनी आया, मौसम आया, पिछले साल टाइटे आया था। तो ऐसे ही कॉलोनी का जो राय बालमानी पांडा सक्सेस हो रहा है। तो आप आया, आपके आशीर्वाद से, आपके मैसेज से हमारे और कॉलोनी समाज को और हर त्रिपुरासाओं को एक बनाने में हम लोग और कामयाबी होंगे, इसी आशा रखते हुए मेरे भाषण में यही खत्म करना चाहूँगा। जतन खुलुम का हम भाई Balai-balai ke hambai GTA di sini Honorable Ian Sir Pongol Koloido bini nangkuk moni jora nori mabagai. Fadi haiklai jadi opan tahu hai
chini o kamini no khornoi social worker phai sokpajak pada heglai brono bahina sung risa tai bajri mane bisikti khlai brono lamsoi na lainai pada heglai puilano ang koina chini borom jar sarno borom ganangjuk Sindu Kumar Jomatiano kisisa risa phunumane bisikti brono lamsoi na bagai pada heglai jotono pal kata bakorok lainai chini social worker khoroksa bukukjuk Sindu Kumar Jomatiano chini o pandau manai jeng beleka tongtonga aboni ulo jeng tai khoroksa social worker borom ganang Orjun Dapor mano bahina jeng risa rimane bisikti khlai tadi jotono pal kata bakorok lainai chini panda sorry nakar kasih sano Sindu Koina Jomatia tongmane si kisisa nakar sano tadi heglai sutabo chini chati sawai jono o pandana cengsari nai chini tadi heglai chini sar di sini chief executive member sar ने bini request by tadi heglai अब हम मुबारक जी को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि 155 राय बर्मा पांडा में आप कुछ सभी के लिए एड्रेस कीजिए धन्यवाद जतन खुलंखा मैं ज़्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा। आज शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन आज से 17 साल पहले इसी दिन मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, महाराजा किरीट विक्रम। आज के दिन आज से 10 साल पहले मेरी ग्रैंडमदर का, महारानी की तरफ से, उनका भी आज ही देहांत हुआ था 2013 में। और आज सवेरे ध्रुवकर्ता जो हमारे काका थे, उनका भी आज देहांत हुआ है। तो मैं आज लंबा नहीं बोलूँगा, मुझे उनसे भी, उनके घर में भी जाना है। मैं आपसे सिर्फ 2-3 चीज़ बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले कमल जो आपने बोला, कल्चर इज परमानेंट, कम्युनिटी इज परमानेंट, पॉलिटिक्स इज टेम्पररी, दफा इज परमानेंट, पावर इज टेम्पररी, लैंड हा इज परमानेंट, हाउस इज टेम्पररी। जो कम्युनिटी अपने इतिहास को, जो कम्युनिटी अपने दफा को और जो कम्युनिटी अपने कल्चर को समझ नहीं सकता है, उसको आप खत्म कर सकते हैं। जो कम्युनिटी डिवाइडेड हो, जिस कम्युनिटी में एकता या थानसा नहीं हो, उसको आप आसानी से तोड़ सकते हैं। आज यहां मैं आया हूं क्योंकि हमारा हिस्ट्री बहुत रिच है, हमारा इतिहास बहुत अच्छा है, बहुत महान है, लेकिन हमारा भविष्य क्या है? What is the future for the next generation of Tiprasa people? Koloi, Jamatia, Riang, Debarma, Tripura, Kaiping, anyone, Murasing, anyone. यहां में फ्यूचर क्या है? फ्यूचर तभी होगा जब हम लोग जो इस मंच में बैठे हैं वो पॉलिटिक्स कम करे और दफा के बारे ज्यादा सोचे। मैं कुछ गलत बात बोल रहा हूं?
मैं कुछ गलत बात बोल रहा हूं? लालच, ग्रीड और ईगो हमारा कमजोरी है। मैंने देखा है सबको मंच में आना है, सबको भाषण देना है, सबको पावर चाहिए, लेकिन आप पावर में क्यों आना चाहता है? मैं पावर में इसके लिए आना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास अगर पावर आए तो मैं अपना गरीब तिपरासा को कुछ दूं। मैं पावर आपको देना चाहता हूं। और बहुत लोग हैं जिसको पावर चाहिए पैसा कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए। वो पैसा ज्यादा दिन नहीं रहेगा, वो पैसा आ जाएगा, कल निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने अपना कम्युनिटी को अमीर किया, उनको आगे दिखाया, आगे बढ़ाया, तो उनका जो प्रार्थना है, जो दुआ है, वो आपको पूरा जिंदगी अमीर रखेगा। यहां में कलोई कम्युनिटी बहुत कम है, छोटा कम्युनिटी है, लेकिन आप लोग के अंदर बड़ा बड़ा लीडर्स निकला। सबसे बड़ा देवव्रत कलोई। जब मैं छोटा था तो देबू हमको बोलता था। देवव्रत कलोई का बहुत दिमाग था, लेकिन उसने एक बात हमको बोला, बुबागरा, हमने सबसे बड़ा गलती किया, तेलियामुरा में अपना जमीन को जाने दिया। आज देवव्रत कलोई हमारे संग नहीं है, लेकिन मेरे जो उसने मुझे उस समय कहा कि तेलियामुरा हम लोग का था, आज हम लोग का नहीं है, ये बात मेरे दिल के अंदर आज भी है। क्यों हुआ ये? थानसा। आज न्यूज़पेपर में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में एक नया हवा चला है। जो भी क्रिश्चियन है उनको एसटी स्टेटस नहीं देना चाहिए। मैं तो हिंदू हूं, मुझे बताओ, अगर यहां में कोई क्रिश्चियन को हटाया तो मुझे कुछ मिलेगा? कोई हिंदू को कुछ मिलेगा? अगर कोई मुसलमान को मारा तो हिंदू को कुछ मिलता है? कहीं में हिंदू को कुछ मारा तो क्रिश्चियन को कुछ मिलता है? किसी को मारने से, किसी का घर जलाने से आपका घर नहीं बनेगा, लेकिन यहां में इंटेलेक्चुअल नेता लोग, ये लोग ये नहीं बोल सकता है कि तिपरासा का जमीन तिपरासा को वापस दो, तिपरासा को नौकरी दो, तिपरासा को अधिकार दो, तिपरासा को हॉस्पिटल दो, तिपरासा को रास्ता दो। ये नहीं बोलेगा। बोलेगा तिपरासा को हिंदू क्रिश्चियन में डिवाइड करो। माय डियर तिपरासा लोग, माय डियर पीपल, चाबी कोई और लगा रहा है, फिर से चाबी कोई और लगाता है और बोलता है बुकुमबारा लोग। क्योंकि हम लोग कमजोर हैं और हमको अगर आज तिपरासा कम्युनिटी डिवाइड हुआ रिलीजन के नाम में, धर्म के नाम में, अपना सरनेम के नाम में, तो और लोग बांग्लादेश से आके हमारा जमीन लेगा और तिपरासा जो आज सिर्फ 30% है, आज 20% होकर अपना भूमि को, अपना हक को सुरक्षा नहीं कर पाएगा। अगर 1974 में जब डुम्बुर हुआ था, जहां से अपना त्रिपुरा, जमत्या, रियांग को निकाला गया डुम्बुर के लिए, अगर उस टाइम तिपरासा का थानसा होता ना, अगर उस टाइम
हम लोग सब जमतिया, देव बर्मा, त्रिपुरा, रियांग, कलोय, रंगखोल, सब 19 का 19 ट्राइब, 20 का 20 ट्राइब अगर एक होता ना तो कोई हम लोगों को हटा नहीं सकता। लेकिन थानसा नहीं था, इसके लिए हुआ। थानसा नहीं था, इसके लिए आज हम लोग अपना जमीन में ही सेकंड क्लास सिटीजन बन के हैं। किसी को ब्लेम मत करो, गलती हमारे अंदर है। आज फिर से ये लोग हम लोगों को तोड़ना चाहते हैं। ये फाइट क्रिश्चियन हिंदू का नहीं है, ये फाइट तिप्रासा का अधिकार के लिए है। और तिप्रासा कोई भी हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, जो भगवान को विश्वास भी नहीं करता, एथियस्ट हो, ये फाइट तिप्रासा कम्युनिटी का है, कोई धर्म का नहीं है। सो डोंट अलाउ एनीवन। और जो लोग नेतागिरी करके हम लोगों को बांटना चाहता है, एक दिन उनका घर में भी वो मार खाएगा और बाहर के लोग आकर उनका घर लेगा। बेवकूफी मत करो, ये लोग का एजेंडा ही हमको डिवाइड करने का है। लेकिन यहां में होदा है, ओकरा है, और मैं आपको बोलना चाहता हूं, यू ऑल आर फर्स्ट तिप्रासा, देन यू आर एवरीथिंग एल्स। सबसे पहले आप तिप्रासा बनो। पार्टी कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नाम कुछ भी हो, किसी का नाम कमल तो किसी का नाम माइकल, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दोनों का नाक चपटा है, दोनों मार खाएगा अगर थानसा नहीं रहा तो। ठीक बोल रहा है कि नहीं? अगर कला में जाके कोई बोलेगा कि मेरा नाम राकेश है, तो क्या यही लोग माला लगाएगा आपके गले में? नहीं, बोलेगा एक नाक चपटा। कोई आके बोलेगा माय नेम इज माइकल, तो आपको कुछ में कुछ नहीं। आप लोग बुकुम पड़ा है, आपका आइडेंटिटी एक है, आपका थुई एक है, आपका भविष्य भी एक होगा अगर आपके अंदर थानसा रहेगा तो। यहां में हमको सोचना पड़ेगा क्या चाहिए, क्या चाहिए तिप्रासा को। सिर्फ पॉलिटिक्स करना है कि अपना बच्चा का भविष्य के बारे में सोचना है? सिर्फ अपने बारे में सोचना है कि अपना दोफा के बारे में सोचना है? मैं जहां भी हूं, मुझे पैसा नहीं चाहिए। भगवान ने राजवाड़ी दिया, मां बाप ने घर दिया, पैसा दिया, लेकिन जिंदगी में आपका मां, आपका बाप आपको घर दे सकता है, पैसा दे सकता है, खाना दे सकता है, लेकिन जिंदगी में आपको अगर नाम कमाना है ना, तो वो आपका मां बाप नहीं दे सकता है, वो आपको खुद कमाना पड़ता है। और मैं जानता हूं कि मुझे अच्छा नाम कमाना है तो सबसे पहले दोफा को कुछ दो। दोफा अगर बोलेगा बुबागरा ने हमको कुछ दिया, तब अच्छा नाम मिलेगा। वो जन्म से नहीं मिलता है, वो काम से मिलता है। और मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, ये मेरा कमिटमेंट है। कुछ नहीं चाहिए। और मरने से पहले कोई बोलेगा हां किरीट विक्रम माणिक्य के बेटा ने कुछ किया, महाराजा वीर विक्रम के नाती ने कुछ किया। एमएलए मंत्री तो बनते रहेगा, एमपी तो बनते रहेगा, लेकिन कम्युनिटी को क्या दिया उससे मेरा नाम जुड़ेगा। मैं क्या बना उससे कुछ नहीं मिलेगा। यहां में यह आपका ट्रेडिशन है। और मैं आपको एक बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यहां में जमतिया वाला भी है, जब कल्चरल प्रोग्राम हो तो आप
किसी को भी निमंत्रण दो, निमंत्रण चीफ गेस्ट, इनॉग्रेटर, स्पेशल गेस्ट कुछ भी हो, मेन गेस्ट तिप्रासा कम्युनिटी से होना चाहिए। कभी कभी मैंने देखा है कि आप किसी और को भी, मैं नहीं बोला बुबाकरा को ही बुलाओ, किसी को भी बुलाओ, शुक्ला को बुलाओ, अपना सांताना को बुलाओ, विकास को बुलाओ, जितेंद्र चौधरी को बुलाओ, कोई आपत्ति नहीं, तिप्रासा को बुलाओ। किसी और का प्रोग्राम में आप कभी भी नहीं देखेगा कि तिप्रासा को चीफ गेस्ट बनाया जाता है, लेकिन तिप्रासा वो मंत्री है, वो मुख्यमंत्री है, वो एमपी है, तो यहां में बैठा दो। ये हमारा कल्चर नहीं। कल्चर एक जगह में, जाति एक जगह में और राजनीति दूसरा जगह में। कहीं से भी बुलाओ, आगरदेव वर्मा को बुलाओ, सबको बुलाओ, सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी, मोथा, कुछ भी हो, लेकिन तिप्रासा को आप मुख्य अतिथि बनाओ, क्योंकि तिप्रासा को वो लोग अपना प्रोग्राम में मुख्य अतिथि कभी नहीं बनाता है, तो हम लोग अपना कल्चरल प्रोग्राम में क्यों किसी और को वो जगह दे। वो सम्मान समाजपति का होना चाहिए, दफा का, ओकरा का होना चाहिए, जाति का होना चाहिए। अपने आप को हल्का मत करो, डोंट मेक योरसेल्फ लाइट। लास्ट, आपने मुझे यहां में बुलाया, सम्मान दिया, एंड मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, ये जो लाइट यहां में थोड़ा उस तरफ करने से अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपको भी देखना चाहता हूं। आई लव यू, आई वॉन्ट टू फाइट फॉर यू, एंड आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो सबसे पहले तिप्रासा के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपने बारे सोचता हूं। और यहां में विश्वजीत है, कमल है, मानव है, रुनिल है, अपना वृषकेतु है, पूर्णो है, वहां में सिंधु है, बहुत लीडर्स है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, तिप्रा मोथा जब तक तिप्रासा के लिए काम करेगा तब तक रहेगा। जिस दिन दूसरा पार्टी जैसा बन जाएगा, हाँ ये आई लव यू, जब तक आप इनके लिए काम करोगे ये परमानेंट है, बाकी सब कुछ टेम्परेरी है। जब आप कुछ नहीं रहेगा ना पूर्णो, ये लोग आपको भंगोई देगा। जब आप बीमार होगा ना, पॉलिटिशियन आपको भूल जाएगा, कमल आपको भूल जाएगा, ये गरीब तिप्रासा आपको बिथी लाके देगा गांव से। क्योंकि यही है हमारा भविष्य और यही है हमारा पावर। पावर कुर्सी से नहीं बनता है, कुर्सी को आदमी बनाता है। आदमी को, इंसान को इज्जत दो और इज्जत आपको वापस मिलेगा। आई लव ऑल ऑफ यू, आई लव यू, आई लव यू, दिल से प्यार किया। अगर कहीं में कुछ गलती हुआ है तो बुबाकरा सॉरी बोलता है, लेकिन एक बात है, आपको मैं कुछ ना कुछ तो दूंगा, बिना फाइट करके, कॉम्प्रोमाइज करके आपको धोखा नहीं दूंगा। आई लव यू, लॉन्ग लिव तिप्रासा दफा। आज कोलाई का है तो लॉन्ग लिव कोलाई समाज। कल एके मिश्रा आ रहा है, मीटिंग है, समाजपति को इज्जत मिलकर कल मीटिंग होगा। आप लोग दफा के बारे में बात कीजिए, अपना पॉइंट रखिए। आप लोग कोई पार्टी से नहीं है, आप तिप्रासा के बारे में बात कीजिए। कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरलोकेटर आ रहा है,
सब समाजपति वहां में रहेगा। कम्युनिटी के बारे में बात कीजिए। बुबागरा को जय मत बोलो, हाँ को जय बोलो, फ्यूचर को जय बोलो और एक रहो। नो रिलीजन ओनली जाति, पुइला जाति उलोबो जाति। ये जो धर्म का राजनीति करता है तोड़ने का काम कर रहा है। जाति को पहले रखो और एक दूसरे को प्यार करो। मेरा धर्म प्यार करने का है, उनका धर्म बांटने का है। वो फर्क है एक राजा में और एक नेता में। ये फर्क हमारे तिप्रासा को समझना चाहिए। बेलाय बेलाय नो हम बाय खुलुंखा। थैंक यू। जतन पाल कथा होता बखबाय बुबागरा बागै pada heglai जों stage di program paitang ketiga thanglai sinai chini highness bubagrani kaufena rungmani yagulo chukchini pandani nokphang chini honorable rai kolai somajdan koinai kau narungmani bising diklai pandano mosangrani bagai tai apni ulo angkoinai chini gailem secretary bona bhaino good of thanks ran bagai pai thabai hambai balai karo tini ananda ni dirongka kami bagai mane ani koyung bai chini habo ano ani moto di sabam bagai ani belai la chini khakor bai maharan kahalo tai ora chini chini 115তম রায় বানানোতে তিনি অরা ফাইশ পয়সা তিনি হদানি অগরা জমা দেওয়া হদা তীব্র কুমার জমা দেওয়া তাই ফাইশ পয়সা মৌসুম হদানি মদন হরি মৌসুম তাই ফাইশ পয়সা কুশলিত ফানি অরেন উৎসব তাই ফাইশ পয়সা তিনি হদানি রূপনী হদানি রায় কমল কৃষ্ণ রূপনী তাই ফাইশ পয়সা ছিল শ্রীরাম পূর্ণচন্দ্র জমা দেওয়া তাই থেকে ছিল অমল করে তাই হয়েছিল জম্পু জেলা ভারত আকাশে এমএলএ বিশ্বজিৎ খরে তাই গোলাঘাটে ভারত দেববর্মা তাকে বছর এমডিসি গোলাঘাট দিল উমাশঙ্কর দেববর্মা তাই ফাইশ পয়সা চিহ্নে সমাজসেবী অভিমান জানায় যিনি গাইবেন কামসকাও গাবর তাই চিহ্ন ফলে সমস্ত যিনি কলেজ জাতিকে আমচাই ফাংরাও চন্দ্ররাও যত হবা ও তিনি 115তম রায় বানানোর তিনি যত হবা শুধু কলেজওয়ালা কলেজ চিনিয়া যত চিনি হবা তোমার তীব্রা তোমার জগতে তোমার আঙ্কল সব ধানচাঁদের বিশুদ্ধ এই সমাজ সমস্ত চিনি জাতিরাও সে চাই ভ্রমণ করা ধানচাঁদের বিশুদ্ধ সাধারণ টাঙি দেব যে কোনো ব্যাপারের কাছে হদা হকরাও মানুষ টেকা দেওয়া পাবে সব কম খাই দেয় বলে ভাই তিনি মহারাজ চিনরা ভালো বেলায় বেলায় তাও খামসা খেয়ে দেবো ভাইয়ের কাছে বেরোনো চিনি হদায় সামন দামো চিনি একটি ভিত্তি দামে চিনি বাইরে শুক্র খেয়ে মানে বাগে আমি মহারাজ দিদি বেলায় পাইলে হামবাইলে ও চম্পু জেলারে যারা তিনি সমস্ত এলাকা সব চালা করে যত ফেলেরাও আলাকা দত্ত হইতে যত চিনারা যে কলেজ সোসাইটি কলেজ সোসাইটির মাধ্যমে এই তিনি মঞ্চ অনন্তে বাংলায় আমি যে দাঙ্ক করে দাও অমতন যে দাঙ্ক তাই তাই কিছু বিষয় নোংরাই ও তাই কিছু বিষয় সমাজ আরো মেয়ে যিনি অনুষ্ঠান নাই মেয়ে যিনি কোনো সংবাদ যিনি তিনি দিবাদ অরকা যিনি রায় গাজে কামসকাও বাজানে বলে গেছে তিনি বুয়ার বাজাচ্ছিল মঞ্চ স্তর মেয়ে সদস্য মহারাষ্ট্র বাংলা এই পরীক্ষা যত ও তার তাদের প্রোগ্রাম পাইবেন লগে লগে শ্রী ঘরে আত্মীয় থাকবে অনুচ্ছেদ আমার তৈরি থাকবে আমি ন পর্যন্ত ঘরে তঙ্ক চিনি মতো বিধি তঙ্ক আমার সমাজ রেখা মতে তাই সাদের মতো যত তিনি
অমের বন্ধনে পাঞ্জানা সুস্থ খাদ্য সুস্থ করে ওই পাঞ্জানা লাইট থাকার বাদে আর যত হদারি পাঞ্জানা না কর্মদার নাই কোনো সোয়া ক্যাফে গঙ্গায় আমার তহমাগলা নিশামুক্ত খেলা মাগুচ করে আমার বছর চলে যান এই মন্ত্র ফাইল কোনো খরচ খেল মাগলা আমার তো তোমরা আরেক খাদ্য তনস অতদিন যাবেন না বড় তব এই সামনে ছোট করে দङ যাহাতে তিনি মেলানো সুস্থ করে যতদিন তিনি তাছাড়া পুরাণের মাধ্যমে যতন যা যা সবাই তাহাদের শোনেন ভাবে আর এই হানে চিরানি সামনে করে মেলাকম তিনি করেনি বিশিতে শুধু করেনি বিশিতে অমেলা হইয়া তিনি হলো জনসভা প্রশাসন এই দিন থেকে ব্লক স্তর থেকে এগ্রিকালচার যত চিন্তা বেরোন তমনি সব মোটামুটি খেয়াল থাকা দিবস কর্মন্যায় জনতরূপ লেখা বিভিন্ন সরঞ্জাম লেখা চুয়াচুর লেখা বলি বাকিরা ডিপার্টমেন্ট বাইরে আরো খাদ্য তহতে চিনি ফায়ার ফ্যান যত চিনি চিনি চলাচলি মানে বড় বাইরে পাইপের হামাইর তাছাড়া খেলাধুলা চিনি মানে বেকা ফাইট গাহাম খবর ফাইট মানাস লেখা ইন্দিরা ফাইট একে মিশ্রা थाने आगस्ट मास आं निजे केवैसिया नाम एक मिश्रबाय आं निजे मालायजा दिन मानास गानो दङ जिनि हदागो जंला जे दिल्लीबो जिनि मा फेसन तैने बारै जों राष्ट्रीय परिमाया गुरु राष्ट्रीय मातमे जिनि आदेले खाइबाय आगै जों एक किलोमीटर गभर्नमेंट अफ इंडिया दिल्ली ओटले निमितलांखा बावैसो खेला बायो गभर्नमेंट इंडियानि खेला फाइट लिगटार नयटावे তলনিকা প্রতিদিন আজ আমার সবাই চুক্তির মাধ্যমে কৌশলের বেলায় চলনিকা মনে বাগান তিনি যারা ভাইবে বাগা নাই যিনি সমস্ত সাধারণ কর্মচারী খারা 9টা বিষয় আগত সবাই নানা সাধারণ সারাটা বিষয়ে উপস্থিত নালাই মনে বাগান আগা করে আইনবাস বর্তমান মানুষ দङ খানা আরে উৎসব দङ পাবে খানানি হেনা বানাই তেগিনা বানাই সমস্ত 3 বছরে জিনিসপত্র প্লেক অবাগার বাগৈ আং মারহনা করে কোন হিসাবে রাখনা থালমানো ভলবাগাং লাগাসানে মারহনা বেলাই বেলাই খানানি পুরাম দং মানে বাগৈ পাই এদিন কথা বাগদা মানে বাগৈ বলে বাগা লাগাসানে তবে হলাই চিনি মাথায় সদায় সাকা 70 সাল থেকে চিন্তা ফেমানি রাজনীতির মাধ্যমে কোনো কিছু মানা করে যে মহারাষ্ট্রের ভিতরে জেতলাগৈ দিদি বতলাগৈ চলতনৈ ভাই বেগলাই जों चौकी अमानि आवाज दिमानि राय गाहाम आबो खाना बिसोर मोटामुटी जों खबर मानानो तबेलाय ताय बिसिकलि के समय सब सिरिल मूल अनुसरण माताबो नुवे माने सिदोका गराया सृष्टि जिनि गराया कलजनि नियम आगे बेका तং दांगजा माने हो खय माने लुकजर गाने दङ गानो लायो रेसामुं दङ अस्ते थांलाय रानि रेसामुं थांलाय लबो डाइरेक्ट सगळे सामायो खामदामायो हालगनो सिरि कलेमा कलेसानि रिदिवास नय माने पाइकेसानि बिसने सरायनाय प्रथम गरायार माध्यमे चित्र अनुष्ठान होथाने रेसामुं साबो ए परे जे माने दत छबो বলে কেন তাড়াতাড়ি পুরো নাই মানে হরফুমায়াসা তবে শান্তি শৃঙ্খলা খাইয়ে যত ফেলে না তাহলে না লাইভ থাকি কোনো অসুবিধা দাঁড়ি ও অফদা লাগিল আং আশা গাছাই না পাইকা হামবা জটল ব্রেক কই রুচ্ছ রাইবাবলি পান্ডা দেশ লগ্ন হামবা করে রাই তবসায়া Fadi heglai sing paithak vote of thanks ren bagai angkoinai gailem ni secretary borong kurang mongol kolaina dangsa thangoi joto narwai rono fai gaham da parmani vote of thanks last ni dangsa ni pandana unthager ren bagai angkoinai joto boro sari kaham bisi burung ni hai talaibo 155তম রাই বালমা পান্ডা
Pandani Ajuk Pangokra Cini Rai Borong Genang Mongol Podo Koloi Sinioro Pai Manjak Faijak Bobagra Bono Kuluma Yaparo Taibu Sinioro Pai Manjak Faijak Narwayomoi TTA di sini CM Borong Genang Purno Chandra Jamatia Mahoday Taibu Sinoro Pai Manjak Faijak Jamatia Hodani Hoda Okra Borong Genang Bipro Kumar Jamatia Mahoday Taibu Sinoro Pai Manjak Faijak Rupini Hodani Rai Borong Genang Krishna Kumar Rupini Mahasay Taibu Sinoro Pai Manjak Faijak Mosam Dapani Rai Borong Genang Modon Hori Mosam Mahoday Taibu Sinoro Pai Manjak Faijak TTA di sini IM Borong Genang Kamal Koloi Mahoday Taibu Sinoro Pai Manjak Faijak Sinoro ni local MLA Borong Genang Biswajit Koloi Mahoday Taibu Sinoro Pai Manjak Faijak MDC Borong Genang Umar Shankar Deborma Mahoday Taibu Sinoro Pai Manjak Faijak Chini Koloi Samasni Samaspoti Gailim Borong Genang Sotto Koloi Chini Koloi Samasni Kamsikau Borong Genang Onup Koloi Taibu Chini Koloi Employee Society ni Kacam President Retired TCS Officer Borong Genang Suresh Koloi Mahoday Taibu Sinoro Pai Manjak Faijak Raiju Borong Genang Rotho Koina Koloi Taibu Sinoro Pai Manjak Faijak Raiburju Mala Koloi Mahodaya Taibu Sinoro Pai Manjak Faijak Raibura Borong Genang Vaishnav Koloi Tai Koloi Youth Society ni Founder Kacam Member Borong Genang Hori Koloi Taibu Sini Golagat ini Bidayok Borong Genang Manav Deborma Soho Oro Taibu local ni social activities jara khainai borok khaijak Taibu Hambai Maribu Oro Belana Cari Tisana di bagai Oro Sini Stolo Falnai Te Painai Abang Arokha Prosason Jono Sohojogita Khaimani bagai Tai Oro Gabang Hatsal Parani Sini Koloi Rai Melao Manjak Fainai Jotono Hambai Maribu Sini Mul je program Rai Balmani Panda Tabuni Bisingon Jung Suru Khailai Sinai Haine bagai Jung Jotono Koinai O Rai Balma Pandano Naitotok Khayoi Jung Tisalainani bagai Nailainani bagai Aboni Pori Bucini Taibu program Tongo Recap Mong Masamong Rok Tongo Hor Kolok Ma Romoi Cini O Melano Naitotok Khai Jung Nailainai Aboni bagai Asat Jara Saino Ani Kok Samani Poreno Jung Rai Balmani Mul Pandawa Tanglainai Ang Koinai Oro Jara Awatithi Tongnai Rono Ayang Harsing Tanglayoi Jung Rai Balmani Mata Suru Khailai Sinai Jotono Hambai Halo, Cini Rai Balmani Panda, Cini Siri Siti Rai Balmani Panda, Jeng Tabung no Balmani Nuglainai, Jeng Cini Rai Gailem, Kamjikau Jotono no Balnai, Awani Loge, Cini Bubagra, Seng Bubagra no Bahaya Seng Tini o Rai Balmani Panda ne Bising Tiklai Seng Balnai, Fadi Heklai, Seng Jotono Bal Klai, Tini ni Pandano masang rena ni bagai ang jotono no koinai tese brede khai basa ya karui Cini tekesa koimung Cini hoda okrani gari malkhung chalaunai now kisi se Cini office Hanya kawa Cini dangsa kandaro payoi Cini Borong Genang Bai Kisia Malai Fainan bagai Koimong Jafaru Ambai
ang koinai chini kolema kolaisa taku buku sokno ang jotono koinai bisingo hamnai chini guest rono browni asok thai asok ran bagi ang koinai chini volunteer rono chini volunteer rono koinai chini narwai motong sokno browni chini VIP asok thayo asok ran bagi Fadi hai klai ang koinai bisingo hamnai chini rai pandano raino balnai tai boria team media apa dia? Tahu ku kata Cina sana asal di kita ni kamu kamu itu अच्छा Ibu kata suka suka sana. media se media se media Ya tinggal. और सामने लौट लगा वांग छक्का भाई ये भाई के दारा वांग छक्का नहीं ले और या और लोग करो बेफसर करो yang tu bre om tu oh beefsar tu kero oh yang di sini orang lain pikir yang volunteer biar saya korek saya lama sampai di korek
Lama usah pakai pada. Biar aja VIP raw tuh tar siapa nih? VIP rumah. Halo. Nanya. Arab tuh nih. Koi mo. Di pandaw jara body mo sama na yun. Baru jauh. Baru prepare tum di ready tum paling. Team leader dan baru nanti ready pakai koyo. Ayang jaga osi. Jung, take a sinai yang kalau sini panda sini. Apa nih panda? Halo. Main program. Itu. Kalau sini kalau sini sab. Pokoknya aku kerja. Aja. Orang kaisa mas orang ni je video jadi ni ti orang kan orang masuk na orang. Karon tak mulai yang asli na. Bahasa Klai Mangla. Orang bahasa Mangla. Asuki mak pai nai. Hello. Kalau di sab kami, nau sai chi kabar de kami mana? Asuki Klai ni. Asuki kami mang kang kesau. Jadi si sai chi kabar kami mang kang sai chi kami di. Jadi si asuki kabar kami mang kang asuki kami di. Hai mana? Apa na? Tangan mana? Pai. We waiting Now jadi si for asuki our kabar auspicious kami mang program. asuki kami di. 150 ticket Rai Bangma Panda 2023. Yang. Sung. Nung nang nai tungo. Phil. Rasi. Ba. Halo. Rai Balma Panda. Kolai Rai Balma Panda. Somsa jagai tungo. Jopui. Ringnok Kolawa. Tabuk sung nailene Rai Balmani Mosamung Sini narwai motom songno belai ke kaku lam sogo Sini o naitun kok pandano mesang na bagai Sini loge bubang rabu loge ni tungu Sini highness na kadi ceng kisah zualai itu mana ba ceng nasi lain mak kisah Hello. Cik. sini mengenai sini ayang ni sini pakai saat pandini hodar ni Hello, cik. Hello. cek Jaksum Gabut Kamsikau Gailip Rai Zotono Chung Boromri Tongmani Panda Chung Goria Masamani Yagulo Tang Sango Karibui Borono Romrenai Bangai Obono no sini Koloi Rai Balma Panda Seng Goria Masamung Ti Borono Luas Zinai Tai Komplet Nai Wain Kili Bahai Deng Kamai Ngang Goria tim ni koi nai Borong ni tim no ready Zona ni bisinti Andal se Oke Singdim Orang tantang raya Senga ni masamo Senga berarti sena sini Rai Pradani sini Kolak Pradani Senga ni masamo Orang extra kisu musai kumai osai doku sini Goria tim butungu dal bidang kai naik tu ke colorful kai nau ni buskang represent kai nai
हामबाय ओंखाय पहिलानो इपन मादो फुंनि बागै हाक्सा ताइ साम्पानि सिनि तिप्रसा जतल थांसा रनो खाखु फैबाय लाम सबाय चिपा बोसोरनि बागै कयजाव हामबाय one and only 150 feet Rai Balma Panda Kalai and Tiprasa here. Acha Tam ơi. Trường Bisi Group Road Siri City Wait kalau saya dari sini what coba film film Rai Balma Panda song sejati temu zompui nong tolao Ani volunteers yang punya Zenar Marzano bisa komplain hanya dibagai Kaisa koinu saklemo हमरे नि होटल नि बस कामा जे ऑटो आ ऑटो न मालखुम न इसन नोदन बगे बाइक मालिक जे बुबाक्रा बहुत थाने हुई तो बाइक दुआरा इसे कोयो अपना नोदन बगे Halo. Sungguhnya jadinya langsung ini. Jadinya. Bangkai, bukan bagai yang perlu. Kabar sernya menunggu itu. Nah cukup saya masalah itu. Kabar sernya. Korea
Skaktivo naidi. Zapdi doma naidi brauno. Laya. Doma naidi brauno. Listen. Bác ơi, ai ăn tay thân còn nào không? Sao ra ngồi sao ra? Hello. Sudah obrolan tangan naik lapar arau ni topi tang kau ka tangan ni geram ka oh katila tangan ni gola berawal Pinar thay gơi mắt sẽ có mà nè các cái bé nào
masih jalannya siti sampai ke semuanya sampai nanti oh semuanya sampai mana kaki itu mana kaki mana kaki sini wo satu oh sini kucing lah kusani oh waktu sini wo satu mana kaki sini tulang tulang besar tulang sini wo sini ya kelak 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 lại đi oh là tay là nuôi nó sini ya kelak giặc cực xe gì bỏ lại đây đâu có xe bắt thằng mà con không ham nào Jazakallah Ustaz Tao kotor malas sekang ngambil gula biru, oh nawila gula biru, nanti si nanti tang sumberai kuntang, oh kalau lah kotor nih kuntang. Bố món thằng quay cha ô bữa đó là mấy lần bây giờ rau lời có tối xì mà sang xì đường ô bữa đó là mấy lần bây giờ rau lời oh kotor setan sidul tàu ma đi tàu đà ma đi đà phò ma tàu đời ma tàu oh putih lai kita sambil saja ini seperti ini ma tàu đời ma tàu
tàu mà đi khi tàu đã mà đi đã phong mà tàu đời mà tàu Bidola milani bisa serang mantap mantap dari matang. Bari ni pato moni thang pai ka sakri si mi sang si tu. Bilai milani bisa serang aku tu si sang si tu. Tàu mà đi khi tàu tàu mà đi đã có mà tàu đi mà tàu Taman này gì nâng khang này nâng khang bùi nhá mình giờ nâng khang này đó Tasing mening mana bahaya. Tasing mening mana? Mancak nable. Tapi jaga kalau kena, tapi sagi Malaya tahu ini. Stop like that.
orang sana Nakumani saklai tu sangka kolai je jaga untuk green rumah finani bagai nama nakti nakti ada nani bagai tu sangka kolai si kakete kasolot nani dua si mani dua oh dua lah ketibi mani ham itu hari dance group lah dua si sangrong mani nakuni कैसे सकलाई मो हमारे फ्रेंड्स ग्रुप नो दाम से करना लोग फाइनल होगी कोई Sini cing, dua, sini, mana, kau ini, hai bapak tanda, saudara itu, aku, sini samsara gitu, Jokowi, Bisa,
tabok dalam YouTube Facebook ke boleh dulu sini bukan lagi dia baru tak ada kasih tahu 150 toko dia udah buka dia baru saja halo Belai ka hambal. Halo, sini kolai ju kolai sarang no. Gori masamo masamai bagai masai kuno mani beli. Anda mati to. Sujara sunna tongku. Ya masamo tui rival ni panda. Baul phala. Sidu. Mana ada na? Merasinaran beron situ kena. Kena. Aku malah urut cari asal kita. Niao sari babai sawana. Na yang berau siri jab len. Ke baul phala. Iya. Ayo bomba ke phala. Tongra theng hang je jaga. Sing belai ke khatong pugo. Sini buka dono kare chini oro je khatuk sa sini MLS sam barang kenang sam fai sama nadi pandana belai ke masa permainan tam sutra chin loge to goi sini u pandana musang rioi Android flick hai nai to mani loge ambai sini panda paya pun tabo balmani bagai kau jauh zara balnai kau itu mihne kamu cini pakai panda kamu ni rai bang pakai panda kamu balnai apa ya rai bang pakai ni pakai nong sinai, jabor jani jabor kita tentang sinai.
satu kami yang kalau dalam bidang patah tabuan dalam berbagai sini ini masalah betul betul agar kalau ini kami di logai betul betul masalah itu sampai belai special program tengah orang berbagai Miss Koloi and Mr. Koloi ni bagai orang ini third round dapat the last roundซึ่งkami di bagian nasional sahabat Mr. and Miss Koloi yang lain kami TV tengah jatuh naiknya di bagian pilih kau pilih Razana Bazu Mane kau pilih saya pilih Razana Bazu Mane aku basal kau pasin saltangan Amsel Khan Tomai Rumah Toyu Flag Naik Pulmen Bagu Toyu Oksiri Saudara Toyu Amsel Khan Jalan Tomai Rumah Jalan Tomai Rumah Amsel Khan Toyu Flag T Janizar oh duailah Toyu Nihui Toyu Toman Mali Tahu Raisam Ram Tukut Tanak Bagi Orang Musawi Omani Jamu Sampai Jangan Ram Tukut Naik Amsel Khan Tai Toyu Semua Pani Sobji dan Afrika Lalu Flag bisa nanti Kamu ya lo sebaru ni Jamu sampai jangan nonton kandang Lalu kami untuk kau terjauh Lalu Kau sebut Oh Bangla Pandara waktu tulawar di parang waraja sane busuk sesubur tangsa tang mana Senior oh koraila kaget kasur tang mana oh dua mani dua sini udah tahu sini sama seperti kini operasi joto tai joto tai Amsel Khan ni loge song joto koleba kolon sana kolon anawai bagai masalah nama bagai orang ni je masalah nama sampai orang itu nak bagai itu amai sini rasa so jangan rasa kenai orang ni bersama masalah tadi sini Amsel Khan Sobri tai loge song jangan kolon kolesa belai kapal juga sini kolai pandang musang renan bergai kolai rai bangla pandang musang bergai nisna teh naik tu kolai kamu kolai kolai musang bergai musang benar bang sampai jatuh tai ini nama bu aku purwai langsung tai taksir itu cuma yang bergai belai bergai Sebelum apa ni jauh kali tujuh tahap kerut tongkai hari ini sini rai bawa kata one
56 Kenai Cini Rai Bawani bersama orang bisa nanti ini nama sedang kemana banget dulu. Aku di logi nama sampai bagai Rai Gailin Kam ini dokter sama dia sama sampai bang. So, dokter, jadi lagi, boleh kau cikau ke? Boleh Gailin ke? Boleh lagi, boleh Gailin ke? Boleh kau cikau ke? Abang. Kalau aku ini orang di sana di sini orang tomani, apa ni lagi? Masa dulu ini kalau yang mama pandai di semua. Kalau imak kalau saya contoh dulu, pakai masa yang bagi kerja tu, colorfully and joyfully momentum. Ini saudara asuk nasi ni, naik tutup, anda no, naik mana bagi? Audience na program tambah ini tamsuk seperti sana kini paitan rai pamani tambah lalu rai semua Ganesha Bhakti dari itu lalu tamsuk seperti rai pamani tambah bersama kanaka Cini pandai tahu awal dari cini tahu kita bersama musuh untuk cini cini loge tangoi cini pandai Kurasai pandai lagi dia support carefully everybody enjoy kalau yang belum mandi kali singkongku kolhor jatuh takut deh begitu bersama di Waiki on the living stage, I think that the company